Halo semuanya, aku Mr. Mozzarella. Selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini kita akan bermain game baru yang masih playtest ini guys. Sepertinya game ini buatan Jepang yang berjudul Rei Story. Kalau aku lihat-lihat sih game ini adalah game dimana kita harus memperbaiki barang-barang. Jadi kita di sini punya toko atau menjadi mekanik untuk memperbaiki barang-barang guys, terutama barang-barang elektronik. Gimana gameplaynya? Let's go, kita coba new game. Warning, this is not a final version of the game. It may be broken, contain temporary content, or if have unpredictable bug. Please report your impression and any bug found using the take the survey. 2 menit. Betul. Oke. Jadi ini warning di awal. Karena gamenya masih playtest, jadi mungkin ada banyak bug, kemudian gamenya ada yang broken, kemudian ada hal-hal yang ya mungkin nggak kita expect nanti ada. Oke. Kalau dari grafiknya sih cozy nih game guys, cozy. Tokyo early 2000. Oke. Ada to-do listnya. Repair shop status. Oke. To-do list. Clean up the work area. Sort out inventory and throw away box. Open the repair shop. Oke. Ini. Oke, kita buang. Ini. Oke. Oke. Ini kita buang. Ini. Oke, ini tandanya sih dibuang, guys. Empty box for part. Oke. Ini. Oh, ini internet. Oke, kita bisa lihat seperti ini, guys. Kita buang. Ini bungkus makanan juga. Oke, kita bersih-bersih dulu ini guys. Oke, buang. Ini enggak. Ini buang ya guys. Oke deh. Karena disuruh buang, kita buang dulu semuanya. Oke. Ini kita simpan dulu guys. Ini kayaknya berharga nanti guys. Sort out inventory and throw away box. Oke, kita taruh di sana. Ini lampu. Oke, kita taruh di sana. Ini radio. Oke, sudah. Ini apa guys? Taruh dulu ada guys. Oke, ini untuk sepeda, ini untuk save and end the day. Kita open guys. Tadi kita buang barang-barangnya di sini guys. Mudah-mudahan itu barang-barang yang nggak kepakai guys. Oke, customer pertama kita. How are you getting on? Cleaning up. I'm here about rent, as we agree. 2.000 per week. Oh, ternyata bukan customer guys. Oh, by the way, on the way here I found a phone. I don't know whose, but it's mine now. Everything here is mine. Also it doesn't turn on. How much will it cost to repair? Oke, jadi orang ini yang menyewakan ruko di kita, terus dia nggak sengaja ketemu HP di jalan, kemudian kita disuruh benerin guys. Dia ini nemuin HP terus dia ngeklaim itu punya dia. Oke, ini sepertinya bapak-bapak Yakuza yang punya daerah sini guys. Oke. The first customer get free service to celebrate opening. The karena ini bapak-bapak Yakuza, kita kasih free dulu guys. Hitung-hitung tutorial juga guys. You won't last long with that kind of attitude. You'll end up like the last master. I'll give you first. Oke, ternyata dia ngasih kita
$400. When you're done, put the phone on the counter. I'll be around here somewhere. Oke. Drag. Kemudian klik. Oke. Oke, bisa kita buka. Oke. Oke. Oke, bisa zoom. Oke, kita buka-buka dulu deh, guys. Oke, ini bautnya. Oke, ini bautnya. Udah semua kan ya bautnya dilepas? Lah, kok malah aku pasang, guys? Ini oke. Oke, ini bisa dilepas. Oke, ini juga bisa dilepas. Oke, kita balik. Oke, kita lepas. Ada nomornya, guys. Plus 26 9. Oke. Ini sih udah ya. Oke, ini udah. Oke, kita ini dulu. Oke, kita bisa bersihkan ternyata. Kita bersihkan dulu. Kita balik. Oke, ini kita bisa bersihkan. Sip. Oke, kita bersihkan dulu, guys. Kayak ini bisa dibersihkan? Enggak. Ini aman. Oke, kita bersihkan ini dulu, guys. Ini gamenya cozy, musiknya juga cozy, cara mainnya juga, ya ini memang game-game santai, guys. Ini Nokia, HP Nokia tapi diganti jadi Pokia, guys. Oke, sudah kelar, kita bersihkan dulu. Kotor banget, guys, ini ditemuin di tanah kayaknya, apalagi yang belum dibersihkan nih bagian belakang. Oke, Pokia ini dulu pas zaman-zaman dulu ini merek HP terkenal banget nih, guys. HP yang paling bandel. Oke, saatnya kita pasang. Oke, baut, kencangkan lagi bautnya. Oke, tadi ini ya. Oke, bisa. Oke.
kita pasang. Oke. Oke, harusnya sih udah nih guys. Bagian depannya oke. Kita pasang itu. Bokia, perfect. Hasilnya perfect. Oke. Karena sudah, kita close. Kita taruh di sini. Oke. Next. Oke, datang. I can stand Akiba, the noise, the crowd, but it's more peaceful here with you. Okay. What are you doing? Is the phone ready? I don't have much time. Mention the paper with the number on it. Oh iya, kita tadi nemu nomor di dalam teleponnya guys. Coba kita mention. I know that number. In short, you may be contacted, but it'll be better for you if you don't answer. And in general, really should close before midnight. There was an incident last night. Somebody broke into a store. Oke, ternyata ada kejadian kemarin. Mungkin ada maling guys. Jadi kita harus tutup sebelum tengah malam. My son was on the scene. He came home angry and wet. He provided security for very good rates too. But we'll discuss that later. Oke, kita dapat uang. Oke, uang kita 5.000 guys. Excuse me, the intrusion. I hope I didn't scare you. The last master always got scared. I left directly above you. Oke, ini ada orang yang tinggal di atas kita. Maksudnya di gedung di atas kita. I'm taking part in online Pac-Man championship on my old Atari. Oke, dia mau benerin my joystick broke. Oke, dia mau benerin stick nih guys. So now I've got 2 broken joystick. Could you fix? Okay. Use part from 1 joystick to fix. Oke. Ini dulu. Kotor banget nih guys. Oke, kita buka dulu. Ini apa nih guys? Oke. Empty box. For part from one device can be used in another. Oke. Kita lihat nanti guys. Kita buka dulu. Oke. Ini. Oke, ternyata ininya rusak. Kita buang. Kita bersihkan dulu guys. Ini guys. Oke, kelar. Ini juga kita bersihkan, kotor banget. Ini nggak pernah dipakai kayaknya guys. Controllernya. Dikit lagi. Mana lagi guys? Oke, ini nice. Oke, kita lihat kondisinya. Ini aman. Kemudian ini yang hilang karena tadi rusak. Oke, kita taruh di sini dulu. Oke, ini nggak bisa kita taruh guys. Udah, kita taruh itu. Kita buka yang ini guys. Ini kita udah mulai pro guys. Kita udah mulai pro ini guys. Kita buka dengan cepat. Oke. Oke. Oh, ininya broken guys, jadi ada tanda buangnya, dibuang. Ini oke, ini broken juga. Ini oke. Ini ternyata aman. Kita disuruh bersihkan. Kita bersihkan.
Oke, kelar. Oke, kita coba pasang. Nah, ini dia guys. Oke. Nah, kan bisa nih guys dipakai. Perfect guys, perfect. Ada orang. Before you stand, Inspector Sakamoto. Where are you tense up like a cat in kimono? There's a little case I'm investigating. Oke, dia lagi investigasi kasus guys. There was a chase last night. Somebody broke into a store, smashed the window, and made off with expensive equipment. I chased them all the way to the Kanda River. In struggle, I fell straight into the water. I'm fine, but my flashlight was dimmed. It won't turn on. Could you take a look? The flashlight is my faithful partner. When I turn it on, smoke came out of it. And the glass is smashed to pieces. Oke, jadi kemarin kan ada perampokan itu guys. Ini si polisi ini ngejar perampoknya terus sampai jatuh di areal sungai dan senternya rusak guys. It's a popular model, but you can't get part for it here anymore. Still, I hope you can find a donor on the marketplace. Just be sure to check the seller rating. People like. Oke, tapi kita masih belum punya internet, Pak. I have an internet guy. He's a little old, but he's know what he's doing. I'll send him to you. Oke, karena dia punya teman yang ngurusin internet. Nanti akan disuruh datang. But I'm surprised that somebody opened up again here so quickly after the business with the last master. Oke. Kita taruh ini dulu guys. Ini udah kelar. Kita periksa dulu Pak Sakamoto ini. Senternya pecah guys. Ini udah rusak. Bohlamnya juga udah pecah. Oke. Kita buka dulu bautnya guys. Kita buka baut dengan satu lagi di sisi satunya. Ini polisi-polisi di Jepang senternya lumayan bagus nih kayaknya guys. Oke, jadi part dalamnya ini yang rusak guys. Kita cek dulu ya, circuit boardnya rusak, kemudian bohlamnya rusak, tutupnya rusak juga. Ini right panel dan left panelnya kotor. Oke, kita bersihkan dulu. Ini berhubung kita masih belum ada internet, jadi kita cuma bisa bersihkan dulu guys. Mungkin nanti kalau udah ada datang orang yang bisa masang internetnya, kita bisa order partnya guys. Oke, kita taruh dulu. I'm sorry, have you fixed it already? Right, here's the payment for your work. It should be enough and you can keep it. You still don't have internet. Can I help? It's so nice to be okay. Ternyata dia bisa nolong kita guys buat internet. Advert from our provider. They have the best rate. Waduh, harganya. Kita coba yang paling murah dulu guys. One more favor to us. I booked a portable Noni PMP on the marketplace. It was hard to get, as it's only just came out, but it doesn't turn on. The box was all crumpled, so the courier may have been in hurry. On forums, everyone write that only official service can perform repairs, but I don't get out much, so you are my only hope. You do have a license, don't you? I don't have license. What a pity. Never mind, I'll wait. As soon as you have a PMP license, I'll be in touch. Oke. Ini uang kita. Find a donor in the market. Oke, ini internetnya udah ada guys. Fix the flashlight. Buy a Noni PMP license. Oke.
Wah, ini mana guys? Marketplace, Home Depot, part. Oke, ini dia. Waduh, harganya guys 40.000. Itu kita perlu apa ya guys? Part. Ini dia. Coba kita lihat. Oke, ternyata ini dia. Oke. Harganya 1.000. A gift from my uncle overseas school. Tapi ini bintangnya 1 guys. Tapi cuma itu aja guys yang ada. Apa kita coba dulu guys? Atau coba kita lihat di sini apakah ada? Oke, ini untuk alat-alat ternyata. Ini untuk dekorasi. Oke. Ternyata kita emang harus coba yang ini. Ini guys, ratingnya 1. Ini condition doesn't turn on. Oke, coba kita add aja. Kita buy. Ini ada order. Takumi Nishida, sender address Yusaki, ada Atari, clean, service clean. Oh, ini ada order guys, lewat sini ada ordernya. Oke, kita accept dulu guys. Atari mana? Claim repair. Oke, ini ada spam juga nih guys, nggak bisa dibuka guys. Oke. Hey there, are you the new master? Oh, I'm so glad you've opened up. Now I'll have something to do. The last master went missing suddenly and it's been difficult. Mr. Hashimoto said that you need help delivering bills and orders and picking up good for sale. Just put everything on the counter. So what have you go there? Here are the bill, rent and internet. I'll bring them in every week. Oke, dia ternyata cuma bawa. Waduh, 2.000 nih guys. Oke. Ini 500 guys. Oke, ini barang-barang kita guys. Ternyata ada banyak guys. Ini kayaknya bentar dulu guys. Mana tadi guys? Sell price Sakamoto. Oke. Kita buka yang ini dulu. Oke. Kita buka yang ini dulu guys. Kita cek ini bagian apanya saja yang rusak. Oke. Ini sih bohlamnya harusnya masih oke ya guys. Ini bagian tutupnya guys, tutup kanan kirinya ini ada yang rusak salah satunya. Oke, kita buang ini. Oke. Yang tadi Mr. Sakamoto punya. Oke, ini baterainya rusak. Kita buang. Tadi kita cuma perlu ini dan juga ini sirkuit guys. Sisanya kita bungkus saja. Oke, saatnya kita repair sentelnya guys. Sudah bisa nih guys. Baterai. Oke. Ini circuit boardnya. Sudah kelar. Oke. Terus bohlamnya, tutupnya. Nice, perfect, sudah menyala dia guys. Oke, ini
udah jam 22 guys. Ini kita ada Ryosuke, oh ya ini yang di email tadi guys. I see you brought my old friend back to life. Here's your reward. Oke. You don't mind if I ask a few questions, do you? Say that you'll be happy to answer. You're just a master and don't want. Okay. Excellent. With regard to the incident last night, I'm confident that Hashimoto is involved somehow, but we don't have much information. Do you know anything? Repeat Hashimoto comment about how his son came home wet and angry that night. Okay. So it was his boy. We've been getting complaint about him for a while. That really helped the investigation. I'm so glad you saved my flashlight. I really don't want to lose it, right? I'll be off. I stand out here like a cat. Oke, so jadi ini gamenya ada story-nya juga guys. Jadi dia curiga sama Tuan Hashimoto tuh yang Yakuza tadi sebagai orang jahatnya guys. Mungkin anaknya atau siapa, tapi ini polisinya dia curiga guys. Jadi ya gitu dah. Ini ada story-nya. Ini adalah yang orderan atau order repair kita yang dari email guys. Tapi karena jamnya udah gini, kita save dulu deh guys. Kita taruh. Oke. Kita taruh dulu. Atau kita Atari ya. Taruh deh, kita taruh dulu. Kita save and end the day dulu. Untuk hari pertama kita sudah memperbaiki yang namanya handphone Pokia, kemudian controller game, dan juga center dari Bapak Polisi Sakamoto. Di sini device kita beli alat 1000, kemudian internet 500, kemudian bayar rent 2000, jadi total uang kita masih 13.000 guys. Oke. Tokyo Early 2000 Day 2. Oke, hari kedua. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke hari kedua, mungkin kita stop dulu deh videonya di sini dulu. Oke, sebentar. Sebelum kita end, ini ada karakter baru guys datang. Sensei, help. My ego Tochi doesn't respond anymore. Okay. My class went on an excursion to the Tokyo Tower. It was so high over there, so beautiful, but I got and dropped my ego Tochi. Oke, dia menjatuhkan ego Tochi. Sepertinya maksudnya Tamagotchi guys. Fix him please, he promised he'd grow up. Oke. Ya, ini kayaknya Tamagotchi guys. Oke, sebelum kita lanjut game ini guys, untuk di next video, basically game ini gamenya bagus, gameplaynya bagus, cozy, kemudian grafiknya juga cozy, dan gamenya bukan cuma sekedar memperbaiki guys, dia ada story-nya juga. Jadi ya sangat bagus sih menurutku, dan mudah-mudahan story-nya juga menarik. Oke, sampai di sini dulu guys video kita bermain games Repair Story namanya kalau nggak salah, dengan gameplay yang cukup menarik. Jadi sampai di sini dulu gameplay kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Aku Mr. Mozzarella. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.